बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। सन 2005 के प्लेन क्रैश ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। एक मुसाफिर प्लेन 121 मुसाफिर लेकर साइबर से ग्रीस जा रही होती है कि अचानक जहाज का इंजन फेल हो जाता है और जहाज 121 मुसाफिरों के साथ नीचे गिरकर तबाह हो जाती है। इस हादसे में पायलट्स और ग्रुप मेंबर समेत सारे पैसेंजर मारे जाते। असल हैरानगी तो सबको तब हुई जब डॉक्टर्स ने इनकी डेड बॉडीज को चेक किया, क्योंकि पता चलता है कि इस हादसे में जितने भी लोग मारे गए थे इन सब की मौत जहाज गिरने से 2 घंटे पहले ही हो गई थी। अब डॉक्टर्स और पूरी एयरलाइन टीम सोच में पड़ गई कि आखिर ऐसा भी क्या हुआ होगा। इस जहाज में पायलट समेत सभी मुसाफिर जहाज गिरने से 2 घंटे पहले ही मर गए। लोगों ने इस जहाज को भूतिया जहाज बोलना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने अंदाजा लगाया कि जहाज पे एलियंस ने हमला किया होगा, पर असल सच्चाई एयरलाइन इन्वेस्टिगेशन टीम को हादसे के 4 महीने बाद पता चल गई। ये कहानी शुरू होती है 14 अगस्त 2005 को, जब एलियंस की फ्लाइट 522 सुबह 9 बजे के टाइम 121 मुसाफिर लेकर ग्रीस के एयरपोर्ट से उड़ान भरती है। जहाज उड़ने के 20 मिनट तक सब कुछ सही चलता रहा। सभी पैसेंजर भी अपना सफर एंजॉय कर रहे थे और जहाज भी 12,000 फीट की ऊंचाई पे उड़ रहा था। अचानक जहाज के पायलट कॉकपिट में रेड लाइट जलना शुरू हो गई और पूरा कॉकपिट अलार्म की आवाज से गूंज उठा। पायलट्स को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या। जहाज को चेक करने पे इनको पता चलता है कि जहाज के लेफ्ट इंजन ने काम करना बंद कर दिया है और अब बस जहाज एक इंजन पे चल रहा था। पायलट फौरन एटीसी कंट्रोल टावर को भी इस बारे में इत्तला करते हैं और साथ साथ जहाज को संभालने की भी हर मुमकिन कोशिश करते हैं। दोनों पायलट्स एटीसी ऑफिसर से बात कर रहे होते हैं कि अचानक सिग्नल इशू की वजह से इनकी बात कट हो जाती है। जब एटीसी कंट्रोल रूम से दोबारा इनसे राब्ता करने की कोशिश की जाती है तो सिग्नल इशू की वजह से एटीसी की बात इनसे नहीं हो पाती। 1 घंटे तक एटीसी यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल टीम ने कोशिश की किसी तरह इनसे बात हो पाए, पर ऐसा नहीं हुआ। अब 121 मुसाफिरों की जिंदगी का सवाल था तो फौरन एटीसी ने 2 फाइटर जेट्स इस जहाज के पीछे भेजे ताकि पता किया जा सके इनका। 30 मिनट ढूंढने के बाद आखिरकार फायर जेट्स इस जहाज तक पहुंच गया। जहाज के पास आकर इन्होंने जो देखा इनके होश उड़ गए। इन्होंने देखा कि इस जहाज में जितने भी मुसाफिर थे इन सब की गर्दनें आगे की तरफ झुकी हुई हैं और इन सब के सर के ऊपर ऑक्सीजन मास्क लटक रहे हैं। फायर जेट्स पायलट्स हैरान हुए कि आखिर हुआ क्या है इन सब को। फिर इन्होंने अपने जेट्स थोड़े आगे किए ताकि पायलट कॉकपिट में झांक कर देखें और पता करें कि आखिर क्या माजरा हुआ इन सब के साथ। जब इन्होंने जेट्स आगे मूव किए और पायलट कॉकपिट में देखा तो दोनों पायलट भी बेहोश थे और इनकी गर्दनें भी आगे की तरफ झुकी हुई थी। फाइटर जेट्स पायलट्स हैरान थे, अगर इस जहाज के दोनों पायलट बेहोश हैं तो इतने टाइम से जहाज कौन उड़ा रहा था, क्योंकि इस बीच 1.5 घंटे गुजर चुके थे। वो ये सोच ही रहे थे कि तभी इनको पायलट कॉकपिट में एक बंदा चलते हुए दिखाई देता है। वो इस बंदे की तरफ इशारा करते हैं और कोशिश करते हैं कि इशारों में इससे पता किया जाए इस पूरे मामले का, पर फाइटर जेट्स पायलट्स के कई मिनटों तक हाथ हिलाने के बाद भी इसने इनकी तरफ नहीं देखा। इतने में जहाज के इंजन में आग लग गई और जहाज का रुख नीचे की तरफ हो जाता है और फाइटर जेट्स पायलट्स की आंखों के सामने जहाज 121 मुसाफिरों के साथ नीचे गिरकर तबाह हो गया। ये एक दिल दहला देने वाला वाकया था और असल झटका तो सबको तब लगा जब फाइटर जेट्स पायलट्स ने सबको बताया कि जहाज में मौजूद सभी लोग जहाज गिरने से पहले ही बेहोश थे। एयरलाइन इन्वेस्टिगेशन टीम, पुलिस और मीडिया हैरान थी कि आखिर ऐसा भी क्या हुआ होगा इस जहाज में कि 1 नहीं 2 नहीं बल्कि जहाज में मौजूद सभी मुसाफिर बेहोश हो गए, यहाँ तक के पायलट्स भी बेहोश थे। इसलिए इस हादसे में जितने लोग भी मारे गए थे डॉक्टर्स ने इन सब की डेड बॉडीज को चेक किया ताकि इनकी बेहोशी की असल वजह पता की जा सके। 2 दिन बाद 28 डॉक्टर्स की टीम ने एक रिपोर्ट सबके सामने पेश की जिसमें इन्होंने बताया कि वो सब बेहोश नहीं थे बल्कि जहाज गिरने से 2 घंटे पहले ही मर गए थे। यानी फाइटर जेट्स जिस
ٹائم تک وہاں پہنچی تھی وہ سب اس ٹائم مر چکے تھے۔ کئی مہینوں تک انویسٹیگیشن چلتی رہی اس کیس کی اور ہر طرح سے کوشش کی گئی ان سب کی موت کی وجہ پتہ لگانے کی، پر مہینوں کی انویسٹیگیشن کے بعد بھی کچھ پتہ نہیں چل سکا اس جہاز کے بارے میں۔ لوگوں نے اس جہاز کو بھوتیا جہاز بولنا شروع کیا۔ کچھ لوگوں نے اندازہ لگایا کہ جہاز پر ایلینز نے حملہ کیا ہوگا۔ آخرکار 4 مہینے بعد انویسٹیگیشن ٹیم نے ان سب کی موت کی اصل وجہ بتا دی، کیسے ان سب کی موت جہاز گرنے سے پہلے ہی ہو گئی تھی۔ انویسٹیگیشن ٹیم نے بتایا کہ ان سب کی موت جہاز میں دم گھٹنے کی وجہ سے ہوئی تھی۔ ہر جہاز میں ایک بٹن ہوتا ہے جو جہاز میں ہوا کے پریشر کو کنٹرول کرتا ہے تاکہ ہوا جہاز کے اندر سرکولیٹ کرتا رہے۔ اس بٹن میں 2 موڈ ہوتے ہیں، آٹو موڈ اور مینول موڈ۔ آٹو موڈ میں یہ ہوتا ہے کہ اگر جہاز میں تازہ ہوا کا لیول کم ہو تو جہاز کا سسٹم خود اس کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے اور آٹومیٹیکلی اس کو پورا کرتا ہے، اور مینول موڈ میں یہ ہوتا ہے کہ جہاز کے پائلٹس کو خود اس چیز کا دھیان رکھنا ہوتا ہے، مطلب اگر جہاز میں اوشن لیول کم ہو تو جہاز کا سسٹم آٹومیٹیکلی اس کو پورا نہیں کرتا۔ اس فلائٹ کی پرواز بھرنے سے ایک دن پہلے جب یہ فلائٹ 522 اپنے روٹین سروے کے لیے گیا تھا تو کسی ورکرز نے اس آکسیجن مینٹین کرنے والے بٹن کو مینول موڈ پر کر دیا تھا۔ جب 14 اگست کی صبح جہاز نے پرواز بھرا تو 20 منٹ تک کسی کو خاص اندازہ نہیں ہوا۔ آرام سے جب جہاز میں آکسیجن لیول کم ہوتا گیا، دوسری طرف جہاز کے انجن نے کام کرنا بند کر دیا تھا۔ پائلٹس کا پورا دھیان جہاز کو سنبھالنے میں لگا ہوا تھا، اس لیے ان کا دھیان اس بٹن پر گیا ہی نہیں۔ آرام سے پائلٹ سمیت جہاز کے سبھی مسافر دم گھٹنے کی وجہ سے جہاز گرنے سے پہلے ہی مر گئے۔ اب آپ کے دل میں سوال آ رہا ہوگا کہ اگر سب لوگ دم گھٹنے کی وجہ سے مر گئے تھے تو فائٹر جیٹس پائلٹس نے جس بندے کو دیکھا تھا وہ کون تھا اور اسے کیوں کچھ نہیں ہوا؟ اس بندے کا نام اینڈریاس تھا اور ایک لرننگ پائلٹ کے طور پر ان کے ساتھ سفر کر رہا تھا۔ اس کے علاوہ وہ ایک بہت اچھا سکوبا ڈائیور بھی تھا۔ ایک سکوبا ڈائیور ہونے کی وجہ سے وہ باقی مسافروں کے مقابلے میں بنا آکسیجن کے زیادہ دیر تک زندہ رہا، اس لیے لاسٹ میں اس نے پائلٹس کوکپٹ میں آ کر جہاز کو سنبھالنے کی کوشش کی، اور ظاہر ہے اس کو اتنا تجربہ نہیں تھا کہ وہ لاسٹ مومنٹ پہ جہاز کو کنٹرول کر سکتا۔ بالآخر اس سے بھی جہاز سنبھالا نہیں گیا اور جہاز نیچے گر کر تباہ ہو گیا، یعنی ایک چھوٹے سے بٹن کی وجہ سے 121 لوگ مارے گئے۔ پیارے دوستو، آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، ایسی معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔